Halo teman-teman, di video ini aku akan menganalisis sebuah iklan menggunakan teori semiotika dari Roland Barthes. Iklan yang aku pilih adalah Dove Real Beauty Sketches karena menurut aku iklan ini menarik banget dan punya makna yang cukup dalam. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Iklan ini menampilkan beberapa perempuan yang diminta untuk mendeskripsikan wajah mereka sendiri kepada seorang pelukis. Setelah itu, pelukis juga menggambar wajah mereka berdasarkan deskripsi dari orang lain yang sebelumnya bertemu dengan mereka. Yang ternyata, hasil dari kedua gambar tersebut kemudian dibandingkan dan terlihat cukup berbeda. Secara denotasi, iklan ini menunjukkan proses wawancara dan menggambar. Terdapat perempuan yang mendeskripsikan wajah mereka, seorang pelukis yang menggambar, serta dua hasil gambar yang berbeda. Semua ini ditampilkan secara sederhana dan fokus pada prosesnya. Secara konotasi, iklan ini menunjukkan bahwa perempuan cenderung melihat diri mereka secara lebih negatif. Deskripsi yang mereka berikan menghasilkan gambar yang terlihat kurang menarik dibandingkan dengan deskripsi dari orang lain. Hal ini memberikan makna bahwa persepsi diri seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Pada level mitos, iklan ini berkaitan dengan standar kecantikan yang ada di masyarakat. Banyak perempuan merasa tidak cukup cantik karena terpengaruh oleh standar tersebut. Melalui iklan ini, Dove mencoba membangun pemikiran baru bahwa sebenarnya orang lain melihat kita lebih baik dari yang kita pikirkan. Dari iklan ini,
kita bisa memahami bahwa sebuah iklan tidak hanya menyampaikan pesan secara langsung, tetapi juga membentuk cara pandang kita terhadap diri sendiri.